मैं बाद में अभी वीडियो बना रहा हूँ उसके साथ जोड़ दूँगा। तो इस तरह है कि जो तितर ताऊ वाली बिट नहीं मारते उसका क्या इलाज क्या है, उसे क्या करना चाहिए कि वो ताऊ वाली बिट मारे और बादी से निकल जाए। उसके लिए ये है कि आपने 2 काली मिर्चें भिगो देनी है, स्ट्रेंग वाली बोतल हो आधी, यानी कि स्ट्रेंग ना हो, सादा पानी हो, आपने आधी बोतल ले लेनी है, उसमें 2 काली मिर्चें तोड़ के रख लेनी है और 1 डोडा पनीर का जो डोडा है आपने उसमें डाल देना है, बीच आपने डाल देना है। तो वो आप डाल देंगे, 10-12 घंटे पड़ा रहे। अगर अगर आप कहते हैं तो प्रॉपर यही पानी डालें, यकीन माने इस पानी से आपका तीतर ज़हरबाद वाली तरफ, बादी वाली तरफ नहीं जाएगा और मैली पेट अच्छे से लगाता रहेगा। तो ये उसका हल है, मैंने मुनासिब समझा कि आपको इस वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम शौकीन भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत, अमन अमान और सुख चैन से होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी शौक को हमेशा सलामत रखे। दोस्तों आज बात करेंगे, कमेंट पे एक कमेंट आया मुझे और उसमें ये मसला बताया उस भाई ने कि मेरा तीतर फाइनल में, यानी कि पहले शुरू में अच्छा बोलता है लेकिन जो ही फाइनल लगता है तो उसमें मेरा तीतर 2 मिनट बोलता है जिसमें 10 से 15 आवाज़ लगाता है। 2 या 3 मिनट बोलता है, हर 5 मिनट में 2 या 3 मिनट बोलता है, 10-15 आवाज़ लगाता है, उसके बाद अगले 2 मिनट या 3 मिनट वो ज़ाया कर देता है। तो इसका क्या हाल है? भाई ये किस वजह से तीतर करते हैं, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे पहली मेन वजूहत है ये कि तीतर थकावट बनाता है। आपका तीतर चक्री के लिए तैयार नहीं था, आपने तीतर चक्री में लगा दिया तो उसके लिए उसे तैयार करना लाजमी पड़ता है। उसे दबा के टोरा देना पड़ता है, उससे मेहनत करनी पड़ती है, उसको खुराक देनी पड़ती है, उसे खुश रखना पड़ता है, उसे पूरा प्रॉपर मस्ती में लाना पड़ता है, तब जाके तीतर चक्री में लगाना पड़ता है। हम क्या करते हैं कि हमारा तीतर हम कहते हैं कि सारे दिन का बुलार है, हम चक्री में लगा देंगे। भाई वो बुलार तो है सारे दिन का, लेकिन आप क्या करते हैं कि तीतर जब तीतरों में लगता है वहाँ बोलना और घर में बोलना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एक तो तीतर सफ़र करके गया होता है और दूसरा क्या होता है, तीतरों में जब लग के ज़ोर लगा के बोलता है। घर में तो अपनी मर्ज़ी से बोलता है, अपनी स्पीड से, अपनी रिदम से बोलता है और मर्ज़ी होती है तो 2-4 मिनट वो रेस्ट भी कर लेता है, आधा घंटा रेस्ट भी कर लेता है। लेकिन जब तीतरों में लग जाता है तो फिर वो रेस्ट वाली बात उसमें नहीं होती, वो फिर लगातार उसे बोलना होता है। अपनी गैरत की वजह से, अपनी अना की वजह से वो बोलता रहता है। लेकिन जब यूँ ही सारा दिन ये सिलसिला जारी रहता है तो तीतर आउट तो नहीं होता, लेकिन फाइनल लग जाता है। फाइनल में जाके क्या करता है तीतर, या तो खारिज करना शुरू हो जाता है या लड़ करना शुरू हो जाता है, या तीतर हैंड ब्रेक यानी कि खींच लेता है, बाहर की तरफ देखता रहेगा और एक तरफ नज़र रख लेगा, साथ गूँ 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 की आवाज़ निकालता रहेगा। ऐसे ऐसे तीतर जो होते हैं वो थकावट की वजह से करते हैं, पहली वजह ये है। दूसरी वजह ये होती है कि वो तीतर बादी में मुब्तला होता है, बादी का शिकार होता है। उसके लिए तीतर को लाजमी मैली बिट मारनी चाहिए। ऐसे तीतर जो मैली बिट नहीं मारते, यानी कि ताऊ नहीं मारते, बहुत सारी ज़ुबानों में अपना अपना हम, कोई बदबू वाली बिट कहते हैं, कोई ताऊ कहते हैं, कोई क्या कहता है लेकिन सीनियर जो उस्ताद लोग हैं वो ताऊ कहते हैं। आपने ताऊ से रोज़ सुबह शाम मरवाना है। अगर आपका तीतर ताऊ नहीं मार रहा तो वो क्या है कि वो समझें कि आपका तीतर बादी वाली तरफ चला गया है और बादी से फिर आगे ज़हरबाद में मुब्तला हो जाता है। अपने तीतर की सेहत का ख्याल रखने में सबसे बड़ा किरदार जो है ताऊ वाली बिट मरवाना है। सुबह भी उसको ताऊ वाली बिट मरवाएं और शाम को भी। कई तीतर हैं बंद में मार देते हैं ताऊ, और कई तीतर हैं खोलना मांगते हैं, उनको खोलें तो वो ताऊ की बिट मारते हैं, वैसे नहीं मारते। ऐसे तीतरों के लिए आपने क्या करना है, ताऊ वाली बिट मरवाना लाजमी होता है। तो दूसरा क्या काम करते हैं वो जो तीतर चक्री में आखिरी टाइम फाइनल टाइम चुप कर जाता है, ज़्यादातर उसमें ये बीमारी होती है कि आप लोग उसे ऊपर हैंग करके बुलवाते हैं, धरती पे नहीं बुलवाते, ज़मीन पे रख के नहीं बुलवाते और उसकी टाइमिंग भी आपने नहीं बनाई होती। फ़िक्स 4 बजे आप अगर सुबह का टोरा दें और शाम को फ़िक्स 4 बजे जंगल में उसे प्रॉपर बुलवाई कराएँ तो इंशाल्लाह आपका तीतर ये काम छोड़ जाएगा। आपने क्या करना है, 3 काम करने हैं। टोरा दबा के देना है सुबह का, शाम को 4 बजे फ़िक्स बुलाई करानी है 1 से डेढ़ घंटा। उसके बाद आपने क्या करना है, तीतर को ताऊ लाज़मी मरवाने हैं। ये 3 काम आप कर लें, इंशाल्लाह आपका तीतर ये काम छोड़ देगा। और दूसरी वजह क्या होती है थकावट के लिए, अक्सर लोग मैथी को उबाल देते हैं। मैथी को उबाल का चौथा हिस्सा जब तीतर चकरी में लगाते हैं तो उसको लगा देते हैं कि तीतर थकावट ना करे। ये भी अमल ठीक है, इससे भी तीतर थकावट नहीं करता और अपनी आवाज़ें लगा जाता है। कोई हज़रात क्या करते हैं, तीतर को ठंडा कर देते हैं, ठंडे की वजह से तीतर मुरझा जाता है और अपनी गैरत की वजह से वो 2-3 मिनट बोलता है, 2-3 मिनट रेस्ट करता है, 2-3 मिनट बोलता है, 2-3 मिनट रेस्ट करता है। तो ऐसे तीतरों को थोड़ा गर्म करके, हीट करके लगाना चाहिए।
تاکہ تیتر فل مستی میں رہے، پاور میں رہے اور گھوم گھوم کے بولے ایک جگہ پہ، یعنی کہ مرجھا کے نہ بولے۔ تو یہ ہو گیا جی اس چیز کا حل، آپ کو بتانا لازمی تھا۔ آپ کے ہر کامنٹ میرے دل میں، دماغ میں، ہر ٹائم میں آپ کے بارے میں سوچتا ہوں، تو اور آپ کے حل جو میں جس مقصد کے لیے میں نے یہ چینل بنایا وہ مقصد آپ کا حل نہ ہو تو میں اپنی ویڈیو چڑھاتا رہوں، آپ کا مجھے خیال نہ ہو، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کامنٹ کریں گے انشاءاللہ یاسر خان اس کا ضرور جواب دے گا، ضرور جواب دے گا۔ اگر نہ دے سکا تو اس کے لیے معذرت، آپ نے ایک دفعہ پھر رپلائی کرنا ہے، مجھے بتانا ہے کہ یاسر بھائی میں نے یہ سوال پوچھا تھا، آپ نے نہیں بتایا، آپ مجھے بتائیں۔ اچھا، جو لوگ مجھے ریگولر کامنٹ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، دل بنا کے بھیجتے ہیں، ماشاءاللہ لکھتے ہیں، ہر ویڈیو کے نیچے ان کا کامنٹ ہوتا ہے، وہ میرے ریگولر ممبر ہیں، ویور ہیں، میرے بھائی ہیں، میں ان کا نام لینا لازمی سمجھوں گا، مناسب سمجھوں گا کہ وہ جو مجھے ریگولر میسج کرتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے شاہ فیصل جیلانی صاحب ہیں جی، رانا انصر صاحب ہیں جی، اور امتیاز احمد ہیں، باسط علی ہیں جی، عماد احمد ہیں، وسیم احمد ہیں، ریان بٹ ہیں جی، سفیان اسلم ہیں، جاوید طارق ہیں، یونس بھائی ہیں، اور آئی لو برڈز والے ہیں، کبیر بلوچ ہیں، کامران بھائی ہیں جی، اور سہیل کیانی صاحب ہیں، اور عمیر عباسی صاحب، ظفر اقبال صاحب، اور ایک نام لکھا ہوا ہے میرے خیال میں وہ انڈیا سے ہیں، لیکن انجس دھندیندرا اس طرح نام لکھا ہوا ہے ان کا انگلش میں، تو بنتا اسی طرح ہے، لیکن اگر نام لینے میں کوئی غلطی ہو تو معذرت چاہتا ہوں۔ اور ارشد علی ہیں، یاور بھائی ہیں، یہ ریگولر میرے ویڈیو واچ کرتے ہیں، مجھے کامنٹ کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے الحمدللہ آج میں کام کر رہا ہوں۔ آپ یہ کامنٹ کرتے ہیں تو میں یقین مانے میں خوش ہوتا ہوں کہ چلیں یار میری وجہ سے کسی کو خوشی مل رہی ہے، کوئی رہنمائی ہو رہی ہے اس کی۔ تو اسی طرح آپ لوگ بھی جو مجھے کامنٹ نہیں کرتے، لائک نہیں کرتے، آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی مجھے کامنٹ کیا کریں، اپنا سوال کامنٹ میں رکھا کریں، تاکہ میں آنے والی جو بھی ویڈیو بناؤں آپ کے کامنٹ پہ بناؤں، آپ کے سوال پہ بناؤں۔ تو اس طرح ہے کہ بس یہی باتیں کہنی تھیں، اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ایک چھوٹا سا لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، میری ویڈیو کو شیئر کر دیں، میرے واٹس ایپ گروپوں میں آگے شیئر کر دیا کریں۔ جن بھائیوں کے میں نے نام لیے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کریں، فیس بک پہ لنک شیئر کریں۔ اگر میں خود شیئر کروں گا تو یوٹیوب اس کو اچھا نہیں سمجھتا، اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا، آپ لوگ شیئر کریں گے آگے تو یوٹیوب اسے ریکمینڈ کرتا ہے کہ یہ بندہ اچھا کام کر رہا ہے، اور اس کی ویڈیو کو اوپر سے اوپر لے کے جاتا ہے، اس کی ریٹنگ بڑھتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ میرا جو چینل ہے اس کا لنک آگے شیئر کریں دوستوں میں، اور اس کے بعد جو میرے چینل پہ ہیں 70% لوگ مجھے واچ کرتے ہیں، کامنٹ بھی کرتے ہیں، لیکن میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے سبسکرائب ہوتا کیا چیز ہے۔ میری ویڈیو کے نیچے ایک کالا سا بٹن لکھا ہوگا، آپ نے اس کو دبانا ہے، اس کے بعد گھنٹی والا بٹن آ جائے گا، اپنے گھنٹی والے 3 بٹن آئیں گے، سب سے اوپر والا آل جو ہے اس میں گھنٹی والے آل پہ دبا دینا ہے، تو وہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے یاسر خان کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔